least it's what I make it, so I don't mind. Oh no, no I don't mind. Oh no, 'cause nobody ever makes it out alive, so I'm living my best life. Take you to the candy shop. Oh my God! Oh my! I'm fucking hoes and popping pills, man, I feel just like a rock star. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box, I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga so, got the cash out. Told him wipe a nigga no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know. That's alright. तो सिंपली दोस्तों आप जिस भी रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको जो लिंक मिल रही है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसे सिंपली आपको क्रोम के साथ या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसके साथ जो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आई एम नॉट के रोबोट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा तो उस पर यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आप जो अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको जो टाइमर देखने के लिए मिल रहा होगा
तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये 0 हो जाता है तो उसके यहाँ पे आपको नीचे जो प्लीज़ वेट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको जो गेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दोगे एक पॉपअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको उस पॉपअप विंडो को जो क्लोज कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।